Lam Shugujotono Swrangchati Kokborok Koktwma Nongni Logi Tongo Angonita Tini Kokborok Koktwma Rakangka Kunjubon Benubon Buddha Biharo Phil 2569 Buddha Purnima Palalekha Kasam Night Dog Pandani Bishingti Panda Jengse Rufene Angai Naroi Okurangai 5 months of Fika Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah Khoboi Mayor Deepak Mozumdar Tejudaruda Buddhist Tongkathar Tongnai Rokni Manjak Mungbo Nukjakha Oshalo Kok Narna Thangai Triprawo Ageni Hai Bolong Borok Rok Karika Shaka Montri Okra Je Tongnai Rok Shilayakari Surrender Klaibaijak Abai Baksha Oshalo Gotom Boddo Asaimani Te Bini Klaijak Shamung Funukjak Lama Rognoti Kok Narkha Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah Tini Tang Shalangkha Buddha Purnima Nishar Buddha Purnima Shalno Rikshabui Kunjubon Benubon Buddha Biharo Phil 2569 Buddha Purnima Palalekha Kasit Night Dog Pandani Bishingte Chati Kathar Musangai Pandano Jengse Rufene Angai 5 Manjak Fika Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah Tongo Logio Agartala Municipal Corporation ni Mayor Hayakeba 7 Ramnagar Constituency ni MLA Deepak Mozumdar Tongo Tourism Department ni Secretary Uttam Kumar Chakmano Khoboi Shaltang Hangkor ni Hangkorfa Dr. Bishal Kumar Ramkrishna Mission ni Maharaj Shubakara Nondoji Teitongo Shabrum ni Dhammadipa International University ni Founder Tei Chancellor Dhammadipano Khoboi Juda Juda Adongo Kok Naragna Thangai Hastini Montriokra Shaikh Narakha Tripura Hasteo Tabuk Bolong Borok Rok Karikha Fiaba Agio Tongmani Tabuk Karikha Je Tongnai Rokbo Shilayakarai Surrender Klairikha Hanai Shaka Montri Okora আজকে ত্রিপুরাতে আমরা অনেক সমস্যায় আমরা জর্জরিত ছিলাম এখানেও কিন্তু টেরোরিজমের বহু ঘটনা উপঘটনা আমরা জানি কিন্তু আজকের তারিখে ত্রিপুরায় কোনো রকম উগ্রপন্থা নেই সেটা আজকে বলতে পারি যারা ছিল তারা কিন্তু সারেন্ডার করেছে আপনারা সবাই জানেন এবং এখন বলতে দ্বিধা নেই যে ত্রিপুরা এখন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা সেটা আমরা বলতে পারি Aboi Baksha or Shalo Hastini Montriokra Buddhist Tongkathar Tongnai Rokno Tuibo Kok Narkha Tei Gotom Buddha Asimani Shimi Chengai Bini Klai Kalangjak Shamung Funugoi Kalangjak Lama Rokno Tui Kok Narkha Tei Nok Nukung Yakarei Bebak Yakarei Gotom Buddha Nokni Onkhri Faimani Kok Rokno Tuibo Kok Narkha Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah Gotom Buddha Khoroksa Raja Tutui Sangsarni Maya Rokno Yakarei Gyan Satna Manna Bagai Faimani Bo Aboni Yagulo Ogo Maikarei Yakong Yapayo Jutakarei Him Himei Bufang Tola Rogo Tongoi Gyan Sadona Klaika Gotom Buddha Gyan Sadona Klaimani Bishingtui Kebangma Gyan Bo Mankha Obohaino Kok Shaka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah Kunjubon Benubon Buddha Biharo Shangtajak Buddha Purnima Pandao Phayei Oshalo Juda Juda Buddhist Tongkathar Tongnai Lukurokni Manjakmung Nukjakma Bai Baksha Monk Eba Bante Rok Bohaino Phai Manjakmani Nukjakha সবাইকে আমি আজকে এই বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জাতিসংঘ এই বৈশাখ মাসের যে পূর্ণিমা তিথি সেটাকে এই দিনটিকে বেশক দিবস হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে এবং যে কারণে সারা বিশ্বে তার সাড়ম্বরে তার এটা উদযাপন করা হচ্ছে আমরা একটু আগে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা বিস্তারিত এখানে আলোচনা রেখেছেন আমরা সবাই জানি যে বুদ্ধ পূর্ণিমা বা এই যে বৈশাখী পূর্ণিমা যদিও বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম দিবস কিন্তু এখানে যদি আমরা বলি সর্বধর্মই মানুষ আমরা কিন্তু যখনই এই উদযাপন দিনটি আসে আমরা সবাই মিলে তা উদযাপন করি
हास्तिनी मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानी मानजाक मुंबाई इंटरनेशनल नार्स डे पालाई लेखा तिनी तांगशाल रवींद्र शतबार्षिकी भवन और हास्तिनी मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानो कारिब मंत्री टिंकुरय ते सेक्रेटारी किरण गीतेनी मानजाक मुंब नुकजाखा इंटरनेशनल नार्स डे हास्ते हाकतर गनांगै बिसि बुरुम बुरुम मे तालनि चिनै सालमारियाव पालायजागै फायो 1820 बिसिव नार्सिं परिसेबा मार्गदर्शक एबा लामफुनुगनाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल आसैमानि आ सालनि बिसिंतै बरम याफारजागो आ बोरैरगन जे बोरैरग नार्सिंनि सामुं हमुंन लोगो सेबा सामुं हनै चंगै नाहारका फ्लोरेंस नाइटिंगेलनो बरम याफारमानि बाय बाक्सा हास्ते हाकतर साखामियाव कलायनाय रगन तुगनि बिसिंतै जे सेबसाब याफारजागै दंगो नार्स रगनि बिसिंतै बरगनो बाहायनो बरम याफारजागो इंटरनेशनल नार्स डे नो रक्षावै बोबाग्राखर आवलिनि रवींद्र शतबार्षिकी भवन इंटरनेशनल नार्स डे पालायजाखा आरो नारवाय अक्रांगै फाय मानजाक फायका हास्तिनि मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मानजाखा मंत्री टिंकु रयनक हबै सागदुकनि सेक्रेटारी किरण गीते तेतंग जुदा जुदा आदंग যতনা কলঙ্কা সবাইকে নমস্কার। আজকে ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের উদ্যোগে যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উদযাপন, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন স্পোর্টস শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়। উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে একটু আগে রেখেছেন। উপস্থিত সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার শ্রী কিরণ গীতেজি, উনিও ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস ডক্টর তপন মজুমদার স্বাগত ভাষণে উনিও ওনার কথা আমাদের সামনে রেখেছেন। প্রফেসর ডক্টর এইচ.পি. শর্মা ডাইরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন, ডক্টর অঞ্জন দাস ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, রেবিকা ডার্লং রেজিস্ট্রার ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী অরবিন্দ দেব ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল, যারা অফিসিয়ালস ডাইরেক্টরেট অফ হেলথ নার্সিং কলেজের এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার শুদ্ধ এবং মেম্বার্স অফ ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল, স্টুডেন্টস ফ্রম নার্সিং কলেজেস এবং প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আজকে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের যে 12ই মে আমরা সবাই জানি যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উদযাপন করা হয়। मुथागजा कायथाम चिनै बिरखं खलाव सिविल एयरक्राफ्ट ताइसा हाइनोहाय चालु खलाय रोजाक फिका तै जत इनफरमेशन मानना बागै एयारलाइन्स नि वेबसाइट अपडेट तंगनानि साख्लायमुं साख्लाय जाखा 2025 बिसिनि अमेतालनि जिबा सालमारि फुंगाइचुक दाम्बा सति नैजिचुकु ताम्मा जरा मुथागजा कायथाम चिनै बिरखं खलाव सिविल एयरक्राफ्ट ताइवाइसा हाइनोहाय चालु खलाय जाखा हाइनि बागै जत इनफरमेशन मानानि बागै एयारलाइन्स बाय गोरोंनानि बागै वेबसाइट नि बिसिंतै आपडेट दंनानि साख्लाय जाखा। क्रिकेट थंग्रंनि हापारो बेलायखेनो हैंडसम लिविंग लेजेंड क्रिकेटर विराट कोहली इंडिया टेस्ट टीमनि रिटायरमेंट नाखा क्रिकेट थंग्रंनि हापारो ब चिब्रै बिसि क्रिकेट थंलांखा ताबुक बिनि उमर बिसि 30 साताई क्लायो क्रिकेटर विराट कोहली ब 127 टेस्ट क्रिकेट मैच थंका आरो बिसिंगो 9230 रान्स खलायका ब तै 30 सेन्चुरी खबै
31 हाफ सेन्चुरी खलायलांखा क्रिकेटर विराट कोहली इंडिया टेस्ट मैच जर्सियो इंटरनेशनल मैच पुइला थंखा 2011 बिसिनि जून तालनि नैजि सालमारिव तै बातायखा वेस्ट इंडिज बाय किंगस्टन जामाइकाव क्रिकेटर विराट कोहली बबिनि पाइथाक टेस्ट मैच थंखा 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाव Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Shikla Shikli Rong Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Rong Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusor kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk engkha 98736738758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुक बाय गोरोङै मानो ककदुक ओंखा 6091717807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो वातै नकबार तै कथर कलाइमाबाय वाननं सिमना कन्स्टिट्युन्सिनि गोरों गोरों थायो गोबांमा तिप्रासा लोकरगनि नक नखुं देराबायखा तीन रक चिचिक मिचिक कपला अंबायखा अकक्तमानो मानै नायना बागै थां सगैखा तांसल प्रतिमन्त्री बृषकेतु देबबर्मा एम रवीन्द्र देबबर्मा खबै मोहनपुर एसडीएम तै जुदा जुदा आदंग्रक तै हारती बारसानि बिसिगो हापांनि फाइसिंतै चुबाचो याफारजागनाय हनैबो ककरिवै काबलाय खाबरक वातै नकबार कथर फाइका हिंके लुकुरक बुसुकसे तंगथकजा फियाबा बाबाइसे फाइसिंतै नासिक नायखे तामी आमचियो तंगनाय तिप्रासा तंगकसं लुकुरक खेबिले वातै नकबार कथर कलाइखेनो बखरक साकावो बिरमान कतर पजा कतर कलाइमा हाय अंबायो तामनि हिनबा वातै फाइकाके नकबाय थांगो नकबार फाइकाके लुखुंकुं सिनिरक उरिरुई कलां थांजागो फियाबा आरनि बिसिंगो कथर कलाइखा हिंके नक नुखुंनि तीन रक तंगमानि रक बेबाग न कपलांगै थांगो बाय थांगो अबहायनो कोक्तमा कासाय फाइका वाति किसा वामा बायनो कथर किसा कलाइमा बायनो नक नुखुं देरामानि तीन रक कपला अंबायमानि कोक्तमा कासाय फाइका लाइ थानाय कोक्ति सालो वाननं सिमना कन्स्टिट्युन्सिनि जुदा जुदा थायो वाति नक बारतै कथर कलाइमा बाय 300 नि स्लाइ गोबां लुकुरनि नक नुखुं देराबायखा तीन रक कपला अंबायखा अ कोक्तमानो खनावै तिनि तांसालो प्रतिमन्त्री बृषकेतु देबबर्मा टीटी एएडीसी नि एम रवीन्द्र देबबर्मा मोहनपुरनि एसडीएम सुभाष दत्तन खबै हेजामारा बिडिओतै ब्लक चेयरमैन जत थांगै नायलेखा नक नुखुं देराजाक नक नुखुं बायजाक लुकुरक बाय मालायै बरमनि नक नुखुं नायफेलेखा
Abai baksa hapangni bakhaktei sal snini eba hati barsani bisingo chubachu rijaknai hinibo kok rijakha phiaba tabuk nai thayengkha Montri EM SDM rokni bakhaktei rijak kok bwskang salo hati barsani bisingo sudak sopungjakno eba khe nok gărui thutai gărui khlaiui nok nukhung derajak tin rok koplai ungjak lukurok chubachuni bagui nasigui jatongnani nangno নুখুংনি কোনো আরো মানে হিসাব রিনানি তাবুক সম্ভবিয়া কারণ হাজার হাজার নুখুং পাজাক যেভাবে কথর গলাইখা মিয়া হর আবো সাইলাপ করি সানজা দিখলতা গৈ তাবুক जों SDM সহ চিনি বরংগ্রাং এম সহ जों প্রত্যেকটা পাড়া গুরি মে ফনো কয়েকটা নুখুং নাইনাই চিনি তহসিলদার তে DCM রক ফাই দङ SDM তো চিন লগিনো जों নুখুং যত নুখুং সার্ভে খাইয়াকই বংনি একাউন্ট ব্যবস্থা খাইনাই যাতে অতিন পাইমানানি ব্যবস্থা খাইনি বাকি চেষ্টা তিনি তাংসালংখা বুদ্ধ পূর্ণিমানি সাল ও সালনো রুকসাউই তাংসালো বেনুবন বুদ্ধ বিহার বুদ্ধ মুতাই রিলাইখা মুতাই খুলমলাইখা তিকবাংমা বুদ্ধিস্ট তংকথার তংনাই লোকরংনি কোথমুং বকবাং নুকজাখা বুদ্ধ পূর্ণিমানো রুকসাউই বেনুবন বিহার বুদ্ধ মুতাই বারকলাইখা মুতাই খুলমলাইখা তিনি তাংসালংখা বুদ্ধ পূর্ণিমানি সাল বুদ্ধ এবা বুদ্ধিস্ট তংকথার তংনাই রংনি বাগৈ তিনি ওংখা বেলাইখেনো नांगुकमानि कथार साल बैसाखी पूर्णिमानि अ सालनो रक्सावै सिद्धिलाभ खालामनानि मुताय बुद्धनि आजैमानि तिथिनो रक्सावै बुद्धिस्ट तंकथार तंनाय रंनि बागै तिनिनि साल खाबेलायखिनो कथार साल ते तिनिनि सालो बुद्ध पूर्णिमा सालनो रक्सावै मुताय खुलुमलायो बुद्धिस्ट तंकथार तंनाय रंनि बागै सिनिया अम हिन्दु रंनि बागैबो आसुकनो नांगुकमानि हिन्दु रक बहायनो गौतम बुद्धनो विष्णु ताइनि नवम अवतार हनिबो मुताय मानिलायो मुताय खुलुमलायो बुद्ध तंकथार तंनाय रगनि संसाफां गौतम बुद्ध आबहायकेनो तिनि तांसालो फुंनि सिबिनो बेनुबन बिहार नांगुकमानि बुद्ध मुताय रेनाबागै फायलायजाक मुताय खुलुमलायजाक आबाय बाक्सा बुद्धिस्ट तंकथार तंनाय रगनि कुथुमुंबो गोबां नुकजाखा बुद्ध पूर्णिमानो रक्सावै तांसालो सारिक जराबो बेनुबन बिहार मुताय खुलुमनानि बागै कायसा पान्दा खलायजाकनाय ते आरो फाय मानजाक फायनो बुद्धिस्ट तंकथार तंनाय बर रगनो खबै मंक एबा बान्ते रग बाहायनो बुद्ध पूर्णिमानो कितिंगै लाइट हानजाक कक्तिसालनि सिमिनो बेनुबन बिहार कायसा तेर एबा मेला आचुकमानि बेनुबन बिहार आस्तिनि गोरों जागावो बुद्ध मुतायनगो बुद्ध पूर्णिमा खलायमा हायकेनो बेनुबन बिहारबो बुद्ध पूर्णिमानो रक्सावै बुद्ध मुताय बारकलाइखा मुताय खुलुमलाइखा আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা এখানে এই বেনুবন বুদ্ধ বিহারে পালন করছেন এখানে দায়িক দায়িকা ভিক্ষু সংঘ উপস্থিত হয়েছে আমরা একটু পরে বুদ্ধ পূজা করব বুদ্ধ পূজা করার পরে আমরা বিশেষ শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করব যাতে সবাই সুখ শান্তি থাকতে পারে মতো বুদ্ধ পূর্ণিমা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের বুদ্ধিস্ট পিপল সবার জন্য আমরা সবাই এখানে পালন করে এটার জন্য আমরা এখানে এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা পালন করি পেহেলগামো বলং বড়বাই সিলাই কগৈ বুথারজাকমা ইয়াগুলো মন্ত্রী বখরক কক সালাংমানি কেবেনো ফিওগলাখनै মন্ত্রী বখরকনি তুইদুল মুংবাই তে হাসতে হাকতনি বরকনি পুইতো তংমাবাই ভারত হাকতনি সেনা বাহিনী রকবাই এয়ার স্ট্রাইক খ্লাইজাখা এবা এয়ার অ্যাটাক খ্লাইজাখা ভারত হাকতনি সেনা বাহিনী রগনি অসামংনো নগৈ পাইপলাইয়া হামবাই ইয়াফারখা ককথুম পান্দা খ্লাইयै বিজেপি হাসতে খুকবাং সুব্রত চক্রবর্তী অসালবিনি লগিও তঙ্গ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার তিনি তাংসাল প্রদেশ বিজেপি হাবারগ কাইসা ককথুম পান্দা সংতজাখা হাসতে বিজেপিনি খুকবাং সুব্রত চক্রবর্তীনি মানজাক মুংবাই লগিও তঙ্গ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার বহাইন কবননি ককথুম পান্দানি বিসিংতৈ তিনি তাংসাল সংসজা ককথুম পান্দা ওংখা কবন নিসলাই जुदाको अ ककथुम पान्दानि बिसिंतै पेहेलगाम बलं बरक बाय सिलाय ककजागै गोबांमा भारत हाकतनि बरक बुथारजाकमानि पाटिमुंनो रगै खुब खेंका हास्ते बिजेपिनि खुकपां सुब्रत चक्रवर्ती आबोबाय बाक्सा पेहेलगामनि पाटिमुं पाटिवै थांमानि यागुलो हास्ते हाकतनि जत लुकुरक तै मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी बहायनो बलं बरक रगनो रमै माजरारनानि तै पेहेलगामनि पाटिमुंग याक तंनाय रगनो केबनो फियोगजाकलाखनै सामानि यागुलो भारत हाकतनि सेना बाहिनी रगनि साथार मुंबाय पेहेलगाम
थैनाय रगनि बुमुगै एयार स्ट्राइक खालायै बलं बरक रगनो बुथारजागमानि भारत हाकतनि सेना बाहिनी रगनि असामंनो नुगै बलायै पाइपलाया हामबाय याफारका कक्टुम पान्दा खालायै हास्ते बिजेपिनि खुकबां सुब्रत चक्रवर्ती आबुबाय बाक्सा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदीनि फाइसिंतिबो हास्ते हाकतनि लुकुरगनि बागै जे याप्रि रमखा आबुनि बागैबो हामबाय याफालायखा पेहेलगामो भारत हाकतनि बरक बुथारजागमानि पाटिमुंनो किथिंगै भारत हाकतनि फाइसिंतै मन्त्री बख्रकनि तुइतुल मुंबाय रेवेन्स नाहारजागमानि एबा बदला नाहारजागमानि बाय सेना बाहिनी रगनो हामबाय याफारका तै आजराबो मन्त्री बख्रकनो हास्ते हाकतनि लुकुरक लगेरि तंमानि बागैबो हास्ते हाकतनि लुकुरकनोबो हामबाय याफालायखा आबुबाय बाक्सा पेहेलगामनि पाटिमुंगो खरक नैचिबा इन्डियान तै खरकसा नेपालनि खबै जतबै नैचिदक बरक बुथारजागमानि आबुनि बागै बलं बरकनो रमै गोराक माजरा रनानि बागै हास्ते हाकतनि जत लुकुरक खरां किसलायमानि मन्त्री बख्रकनि फाइसिंतिबो जायाखायनै रगनो फियकजागला खनै कक्रिमा यागुलो भारत हाकतनि सेना बाहिनी रग पाकिस्तानो बलं बरक तंनाय रगनि थाइ रग एयार एटेक खलायका एबा एयार स्ट्राइक खलायका अबहायनो कक साइ खोनारेखा कक्टुम पान्दा खलायै हास्ते बिजेपिनि खुकबां सुब्रत चक्रवर्ती কারণ পহেলগাঁও ঘটনার পর থেকে বিগত কয়েকদিনের ঘটনাক্রম এবং ভারতীয় সৈনিকদের অসীম পরাক্রম, অদম্য সাহস ভারতবর্ষকে নতুন উচ্চতায় আজকে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে এবং সেই সঙ্গে কাজ করেছে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দেশবাসীর সুরক্ষায়, দেশের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা রক্ষায়, তাদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে নির্ণায়ক লড়াই পাকিস্তানের মতো উৎকৃষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, এবং যাতে সকল রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ সমানভাবে তার সমর্থনে তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। তার জন্য প্রথমেই আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনী, সে হোক বিমান বাহিনী, হোক স্থল বাহিনী, হোক নৌবাহিনী, প্রত্যেক বীর সেনানীদের আমরা অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাদের পরাক্রমে দেশের মানুষ আজ গর্বিত এবং একটা ঐতিহাসিক নির্ণায়ক জয় এর মাধ্যমে ভারত মুখ্য হয়েছে। चुराइबारी थानानि नाका पॉइंट लरी मालखं बिसिंग रोतुकमं खलायै 4 करोड़ रांमारिनि 960 केजी सिदिगरान मानखा तै रमजाखा मालखं चालक नायनो खबै बिनि लगियो तंनाय खरकसा अशालक खरक नैनो रमै मानखा पुलिस तै रमजाकनाय रगनि कामियंखा उत्तर प्रदेश कानपुर केफेक मानि खनै कासुना अंखरै कतर चासामुं मानखा चुराइबारी थानानि पुलिस 4 करोड़ रांमारिनि सिदिगरान बाय रमजाखा खरगनै फातार हास्तिनि अपाटिमुं पाटिखा तिनि तांसल दीपर दामनै तामि तंमा जरा चुराइबारी थानानि नाका पॉइंट कोक्टमानि बिसिंति साइमानखा अशाल दीपर जराबो आगरतलानि सिमि गुवाहाटी थानानि हनै UP 58AT1128 नाम्बारनि 6 चाका लरि मालखं चुराइबारी पुलिस नाका पॉइंट फाइ तंमा जरा मालखंनो बाथाक दिबै रोतुकमुं खलायलायखा चुराइबारी थानानि पुलिस रोतुकमुंगो आजराबो ओसि फुकन साहा नुगै मानखा मालखं बिसिङाव गोबांमा इलेक्ट्रनिक ट्रान्सफर्मार लिगिलागाखे तनजाक आरो नगो खामि थिजाका ताइबो जायखे मालखंनो रोतुकमुं खलायगा मालखं बिसिङाव रोतुकमुं खलाय मानखा सिदिगरान रगनि पेकेट हुयै तनमानि मालखं बिसिङाव जतबै काइची ट्रान्सफर्मार बिसिङाव गोबांमा रांमारिनि सिदिगराननि पेकेट हुय तनजाक आरो 96 पेकेट बिसिङाव 10 केजी खलायै जतबै 960 केजी सिदिगरान मानखा चुराइबारी थानानि पुलिस तयाबनि हाती रांमारि
फोरकारन अंगनाय हनै सायखना रखा ओसी फुकन साहा असालो मालखं चालौनाय आवदेश कुमार तै बिनि लगियो तंनाय प्रमोद कुमार न रमखा सुराइबारि थानानि पुलिस तै रमजोंनि रंनि कानियंखा उत्तर प्रदेशनि कानपुर बरंनि मुंगै एनडीपीएस केरंनि बिसिंतै मामला याजागैबो नाहारजाखा तै आबै बाक्सा बसकां सालो बरंनो हांकर दरबारनगो तिसाजागनाय हनैबो सायखना रखा सुराइबारि थानानि ओसी फुकन साहा पाटिमुंनि कोक्तमा मानै पाटिमाथायो सपायखा हांकर पुलिस सुपार अविनाश राय बखास्ते पुलिस दागिफां बिजुरिन पुया डीसीएम जिनियास देवर मानव खबई जुदा जुदा नायमथां बदल बाहिन 10:30টার সময় আমরা চুরাইবাড়ি নাকাতে ইউপি 5880 1128 একটা ট্রাক গাড়িকে আটক করি যার মধ্যে 10টি ট্রান্সফরমার লুট করা ছিল। তো ট্রান্সফরমারের নাটগুলি ঢিল ছিল, তো ওটা দেখে আমাদের সন্দেহ হয় এগুলা ঢিল থাকার কথা না। তারপরে আমরা সন্দেহ হয় যে এটার মধ্যে কোনো সাসপেক্টেড আর্টিকেল থাকতে পারে। তারপর আমরা যথারীতি এসডিপো স্যারকে জানাই, বিষয়টা এসপি স্যারকে জানাই, ডিসিএমকে জানাই। তারপরে ওরা আসলে ওদের সামনে আমরা ট্রান্সফরমারগুলো খুলে তারপরে ট্রান্সফরমারগুলি থেকে আমরা টোটাল 96 প্যাকেট গাঁজা পাই। প্রত্যেকটা প্যাকেট 10 কেজি করে, টোটাল 960 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করি। তার সাথে যে গাড়ির ড্রাইভার এবং যে অ্যাসিস্ট্যান্ট গাড়ির, তারা দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তাদের বিরুদ্ধে আমরা এখন এনডিপিএস ধারায় কেস নেব। কালকে ওদের কোর্টে চালান করব রিমান্ড চেয়ে, এবং এর সাথে কারা জড়িত আছে তারা আমরা দেখব সবটা। ড্রাইভার দুজনই ইউপির বাসিন্দা, অদ্রেশ কুমার সচন আর Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farrongni Bagui Koktwma Kaham Tei Srwngchati Tongnai Sikla Sikli Rongni Bagui Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography obohai gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education obobai simi thaglia Rajarsi College of Education and Skill tei bo tongnai extra curricular activities tei tongnai other skill sources mushroom cultivation, medicinal mushroom obohai dal bidal gobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education tei bo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagui hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusor Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagui Kokduk ngkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुक बाय गोरोङै मानो ककदुक ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो Kokborok Koktwma musukno ulni Koktwma saimana bagai joyakari naitung di Swrangchati hambai.